नव्या नोटिफिकेशनाक लागून 21 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक बोट कॅसिनोत वचपाची मेकळीक दिल्ल्यान पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोज ह्या एनजीओन गोंय सरकाराचो निशेध केला. गोंयांत गॅमलिंगाक घेवन कायदोच ना अशी टिका ह्या एनजीओन केल्या. 21 वर्सां सकयल्या तरणाट्यांक बोट कॅसिनोंचेर येवपाक दिवचें न्हू अशें पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनो ह्या एनजीओन सरकारा कडेन मागलां. उणे पिरायेच्या भुरग्यांक कॅसिनोंनी प्रवेश दितात अशें म्हणत त्या विरोधांत ह्या एनजीओन पुलिशेंत कागाळी केल्यात. फॉलोअप केले जाल्यार पुलिसांनी एक्शन घेतली ना. ते भायर गेमींग कमिशनर आनी उपरांत चायल्ड रायट्स कमिशनराकय निवेदन भेटयलें. तुम्ही जाणा की आमी जे अंडर 21 हू आर नॉट अलाउड ऑन कॅसिनो वेसल्स हो इशू खूब दीस जाले सामको दामून धरिल्लो आसा. आमी पयलीं पणजे पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट केल्ली वेर वी हॅड नेम्ड ऑल द कॅसिनो कंपनीज आनी तांच्या डायरेक्टरांचेर FIR घाल म्हणून अशी एक कंप्लेंट केल्ली. ही म्हाका दिसता एप्रिलान जाल्ले कंप्लेंट. ताजेर पुलिसान कांयच एक्शन घेवंक ना. आमी कितलेशेच तांचे कडेन फॉलोअप केले. दे हॅव बेसिकली रिफ्यूज टू टेक एनी एक्शन. ताच्या मागीर आमी गेमीन कमिशनराक मेळपाक गेल्ले. तो म्हणूंक लागलो आपले रुल्स नोटिफाय जावना, आपले कडेन कांयच पावर्स ना म्हणूंक लागलो. मागीर आमी गोवा स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चायल्ड रायट्स हांगा आयिल्ले. तांकां एक निवेदन दिलें. तांणी दे वर द मोस्ट म्हळ्यार दे एटलीस्ट लिसन टू अस एंड दे वर कन्सर्न्ड. आनी तांणी सांगलें आमकां एक 30 days दियात. वी वील फायंड आउट मोर अबाउट द इशू एंड ट्राय टू टेक सम एक्शन. सो 30 days जाले म्हणून आज आमी जस्ट फॉलोअप करपाक आयिल्ले. तें एक कारण आशिल्लें. ताच्या मागीर आमी ऑल्सो चीफ सेक्रेटरीक मेळ्ळे. तुका याद आसतलें. चीफ सेक्रेटरी वॉज जस्ट रिफ्युजींग टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट ऑर एश्युरन्स. आनी इनफॅक्ट आयज GSC PCRान येवपाचें मेन कारण म्हटल्यार आमची जी मिटींग जाली चीफ सेक्रेटरी बरोबर, ताच्या नंतर तांणी काल गॅझेटान एक नोटिफिकेशन आयिल्लें आसा वीच बेसिकली अलावज चिल्ड्रन अंडर 21 टू बोर्ड कॅसिनो वेसल्स. वायट दिसता हें सांगपाक गोंयकारांक. हो सरकार कसो काम करता आनी तांचें आमच्या भुरग्यांक कितें विजन आसा तें आमकां कळना. पूण इतली वर्सां ही इलिगॅलिटी चलताली. पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोज एक्सपोज दीस इलिगॅलिटी. म्हणजे ही नोटिफिकेशन जी आसा दीस प्रूव्स दॅट वी वर रायट. वी कॉट देम ऑन अ लिगल पॉयंट, मॉरल पॉयंट. आनी ताच्या खातीर लिगल पॉयंट तो सारको करपा खातीर ताणें नोटिफिकेशन काडलां. आनी बेसिकली द नोटिफिकेशन सेज दॅट अंडर 21 कॅन ऑल्सो बोर्ड अ कॅसिनो वेसल एज लॉंग एज द गॅमलिंग एरियाज आर सेपरेटेड. जशें लँड कॅसिनोजान चलतालें की तुमी 5 स्टार हॉटेलान वता, यू आर गोईंग टू द हॉटेल बट देर इज वन पार्ट ऑफ द हॉटेल वीच इज अ एक्सेस कंट्रोल्ड एरिया वेर ओन्ली एडल्ट्स आर अलाउड, अंडर 21 आर नॉट अलाउड. अशें 5 स्टार हॉटेलान आशिल्लें. पूण गेमींग वेसल, कॅसिनो वेसल जी आसा, एज पर द एक्ट, एज पर द लॉ, सबन वेसल वॉज अ गेमींग एरिया. So under 21s by law were not allowed to even board the vessel. But itli varsa zali this was happening. And Panjekars against casinos caught them on this legal point. And tya bhayan ata because they know they are wrong and that we are right. They have issued this notification where they are allowing under 21 children to board casino vessels as long as the casino gambling areas म्हणजे ज्या जाग्याचेर जुगाड खेळटा त्या एरियाजांक ते अंडर 21 भितर वचूना. बट अदर पार्ट्स ऑफ द वेसल्स आर अलाउड. सो हाजो आमी निशेध करता. एंड वन पॉयंट आय वॉन्ट टू से इज दॅट गॅमलिंगाच्या एगेन्स्ट कित्याक आसा आमी? बिकॉज इट इज अ एडिक्टीव प्रॉब्लम लायक सिगरेट्स ऑर अल्कोहॉल. आनी जशें सिगरेट्स आनी अल्कोहॉलाचेर ब्रँडिंग आनी एडवर्टायजमेंटाचेर कंट्रोल आसा तसोच कॅसिनोचेर आसूंक जाय. आतां जेन्ना हो नोटिफिकेशन आसा म्हणजे इतले हे सामकें निर्लज्ज कशें आनी घाईन हो केल्लो आसा. हे मजगती एक गजाल उक्ताडार येयली ती म्हटल्यार गॅमलिंगाक घेवन गोंयांत कायदेच नात. आयकात क्रिसेल डायस आनी अमिता खाणेकाराक. गव्हर्मेंट हॅज मेड दिस चेंज. आमी 25th एप्रिलाक पुलीस कंप्लेंट केले. विदिन ऑलमोस्ट 10 to 11 weeks they have changed the whole act. They have changed the act to allow what is harmful to children. So instead of protecting the people, they are protecting the casinos. And the gaming commissioner, we have been asking for 14 years, there is no rules. So this if they can do in 11 weeks,
Why can't they notify the gaming commissioner rules which are pending for over 14 years? This is my question to the government. Why is it taking so long? The rules are ready. Just notify it and put the gaming commissioner to use. So that there is some scrutiny over the customers. You should please understand the importance of these rules. There are no rules for gambling in Goa. No rules. Meaning that nobody knows under what method or system the gambling is supposed to occur, or what kind of governance over black money. Nothing. And this has been going on for 14 years. 14 years ago they were supposed to notify the rules. Till now they have not notified. But this they did in 2 months. आणि आता एका चिल्ड्रन्स रायट्स कमिशनराक आमी जे कमिशनर आसा गेमींग कमिशनर तांकां सांगिल्लें ऑन 19 जून वी हॅव आस्क्ड फॉर द एक्शन टेकन वॉट एक्शन यू हॅव टेकन अगेन्स्ट द कंप्लेंट फायल्ड बाय द आमी पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनो तांच्यांनी आनी तांकां सांगिल्लें इन्क्वायरी रिपोर्ट जो आसा तो 8 दिसां भितर आमकां सबमीट कर. They are not yet submitted. So again we have returned to the gaming commissioner to submit the report. Secondly, also we have sent letter to the Department of Police where they have filed the complaint. So also to submit the action report, what you have taken the action, but they have not done any, submitted any report to commission. So we have again today we have sent a reminder to the gaming commission to kindly furnish the action report what you have taken. And now today the notification has come. Accordingly, commission in the betterment of the children, Goa State Commission for Protection of Child Rights will take care that भुरगीं जी आसा ही कॅझिनोचेर तांकां एलो जावपाक जायना. Children should not go to the casino. त्यांची चवर भूमिका आमची ती आसतली. तुम्ही आता ते गेमिंग कमिशन एक्शन घ्यायचं रावतले काय तुमचे सुमोटो एक्शन घेऊन तुम्ही आम्ही सुमोटो एक्शन घेतल्या ऑलरेडी वी हॅव टेकन सुमोटो एक्शन अँड आस्क फॉर द रिपोर्ट. वी हॅव वी आर रिटर्न टू द गेमिंग कमिशनर टू काइंडली गिव द इन्क्वायरी रिपोर्ट व्हॉट यू आर डन. सपोज गेमिंग कमिशन replies you that rules are not framed yet, so we can't act. We'll direct the government to do this.